الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم ناظرین، معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اپریل فول کی حقیقت بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جس دین کو پسند کیا اور نازل فرمایا وہ اسلام ہے، اور قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام ایک اللہ کا سچا مذہب ہے، سچا دین ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اچھے اور بھلے کاموں کی تاکید کرتا ہے اور برے اور فحش کاموں سے روکتا ہے. اسی طریقے سے اسلام نے سچائی کا حکم دیا اور سچی زندگی گزارنے کا حکم دیا، اور جھوٹ اور کذب سے منع کیا اور اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مطلب سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، ہمیشہ سچ بولا کرو. پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث شریف میں بھی اپنی امتیوں کو اس بات کی تاکید کی، فرمایا علیکم بالصدق، تم ہمیشہ سچ بولا کرو اور سچائی کی تلاش میں رہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا آدمی سچ بولتا ہے، سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سچوں میں وہ لکھا جاتا ہے. اسی حدیث میں نبی علیہ السلام نے جھوٹ سے ڈرایا اور فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو برائیوں کا راستہ دکھاتی ہے اور برائیاں انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں. انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا مقدمہ تھا اپریل فول کی حقیقت کے لیے. معلوم ہوا قرآن کی آیت اور اس حدیث شریف سے کہ جھوٹ اسلام میں حرام ہے اور سچ کا حکم دیا گیا ہے. لہٰذا وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان مومن ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہے اور نہ جھوٹوں کے ساتھ اس کا شمار ہوتا ہے، نہ جھوٹوں کے ساتھ میل ملاپ اس کا ہوتا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، ہمیشہ سچ بولے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مذاق سے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے مذاق سے بھی جھوٹ بولنے کو حرام قرار دیا ہے. مذاق کی اجازت ہے اسلام میں. جیسے کہ عام طور پر اپریل فول میں کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی ایک مذاق سے ہم کہتے ہیں، سچ دل سے جھوٹ نہیں کہتے، ایک مذاق ہے، ہنسنے کے لیے یا دل لگی کے لیے، ایسے ٹائم پاس کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں. یہ مذاق کا جھوٹ ہے. معلوم ہونا چاہیے مذاق تو بے شک اسلام میں جائز ہے، بلکہ حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے. مذاق جائز ہے لیکن مذاق میں سچ ہونا چاہیے، مذاق میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ میں اس کی ایک مثال آپ کو حدیث کی روشنی میں دیتا ہوں. پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ فرمایا ایک بوڑھی عورت سے کہ لا يدخل الجنت عجوز، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. جب وہ جانے لگی تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا کر اس کو یہ کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی جوان بنا کر ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، بوڑھوں کو بڑھاپے کی حالت میں ان کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے مذاق کیا ہے، لیکن اس مذاق میں سچ کہا کہ بوڑھا جنت میں یا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی
बूढ़ा आदमी जो नेक हो, अल्लाह से डरता हो, ईमान वाली जिंदगी उसने गुजारी हो और बुढ़ापे में उसकी मौत हो गई हो, तो वो बूढ़ा जन्नत में जाएगा? नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सही फरमाया, जैसे कि खुद आपने वजाहत फरमा दी आगे कि जन्नत में अल्लाह ताला उनको जवान बनाकर दाखिल फरमाएगा। तो इस तरीके से अगर हम मजाक करते हैं तो उसमें अगर सच हम बोलें तो ये चीज जायज है, लेकिन मजाक में झूठ बोलना ये जायज नहीं है। अप्रैल फूल में क्या होता है? कल अप्रैल की पहली तारीख है। आम तौर पर एक चीज दुनिया में फैली हुई है, वो ये कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है। अप्रैल फूल में क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वाकयात मशहूर है। मजाक किया जाता है, साथी एक दूसरे से मजाक करते हैं, घर वाले एक दूसरे से मजाक करते हैं, बीवी शौहर से मजाक कर रही है, शौहर बीवी से मजाक कर रही है, कंपनी में काम करने वाले एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, पड़ोसी एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। लेकिन इस मजाक में झूठ शामिल होता है और उनको अप्रैल फूल मनाया जाता है। बाद में पता चलता है कि जो मजाक किया गया वो झूठ पर मबनी था, जबकि ये बहुत खतरनाक चीज है, ये जायज नहीं है। जब हम इसकी हकीकत को देखना चाहें तो मालूम होता है कि ये अप्रैल फूल क्या इस्लाम में है ऐसा मजाक के जिसमें झूठ है? हरगिज नहीं है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने हदीस से सुनी, बल्कि तहकीक करने से बात मालूम हुई कि यह चीज सन 1564 ईस्वी में फ्रांस में यह चीज शुरू हुई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यह चीज फैल गई जो अप्रैल फूल के नाम से आज मशहूर है। और फिर 1700 में इंग्लैंड में यह चीज फैली और उससे भी ज्यादा इसका जो इंतशार दुनिया में हुआ वो 19वीं सदी में हुआ है। बहुत ज्यादा ये चीज फैल गई और मजाक के तौर पर कुफ्फार इसको मनाने लगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज हमारे मुसलमान भाई और बहनें उस चीज को ले लिए हैं और अप्रैल फूल के नाम से मजाक किया जाता है और दिल्लगी की जाती है, जबकि यह चीज जायज नहीं है। मैं एक ऐसी हदीस तहकीक करके आपके सामने लाया हूं जिस हदीस को सुनने से डर होता है कि कितनी सख्त वईद है, कैसा खतरनाक नुकसान होगा उस इंसान का जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। अबू दाऊद की सही हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वैलुन लिमन वैलुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बहस बिन हकीम रज़ी अल्लाह तआला अपने वालिद से रिवायत करते हैं, वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वैलुन लिल्लज़ी युहद्दिसु फयकज़िबु लियुضحक बिहिल कौम वैलुल लहू थुम्मा वैलुल लहू औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस का तर्जमा क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैल है उस आदमी के लिए। वैल किसी ने कहा जहन्नम का नाम है, किसी ने कहा बर्बादी को वैल कहते हैं। हलाक हो, बर्बाद हो वो शख्स, या जहन्नम में जाए या जहन्नम के उस वादी में जिसका नाम वैल है वो शख्स जाए। लिल्लज़ी युहद्दिसु, जो बात करता है, गुफ्तगू करता है, फयकज़िबु, और झूठ बोलता है। क्यों? लियुضحक बिहिल कौम, ताकि लोगों को हंसाए, हंसाने के लिए, मजाक के लिए वो झूठ बोलता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए वैल है। और 3 मरतबा इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैल का जिक्र किया, वैलुल लहू थुम्मा वैलुल लहू, उसके लिए वैल हो, उसके लिए वैल हो, यानी खराबी हो, हलाकत हो, या जहन्नम की वादी उसके लिए है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि हंसाने के लिए भी अगर झूठ बोला जाए तो उसके लिए फिर सख्त वईद आई है। एक दूसरी हदीस है जो तिरमिज़ी में आई है सही सनद से, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस हदीस की रिवायत करती हैं, फरमाती हैं मा काना खुलुक़ अस्हाबी रसूलिल्लाह, मा काना खुलुक़ुन अबग़दु इला अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल कज़िब वलक़द काना अर्रजुलु यकज़िबु इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कज़िब फमा यज़ालु फ़ी नफ़्सिही अलैहि हत्ता यअलम अन्नहु अहदथ मिनहा तौबा। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान किया गया कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के नजदीक सबसे बुरी आदत झूठ बोलना थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां अगर पता चल जाए कि कोई इंसान झूठ बोलता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे नफरत करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे, यहां तक कि वो सच्चे दिल से तौबा कर ले। लिहाजा अप्रैल फूल मनाना ये इस्लामी तरीका नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिमों से आई हुई चीज है और इसमें सिवाय झूठ के और कुछ नहीं होता है। और मुसलमान झूठ नहीं बोलता है। अल्लाह से डरना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच्चों का साथ देना चाहिए। और अगर हम गैर मुस्लिमीन के तरीके पर चलेंगे तो जलील और खार हो जाएंगे। जैसा कि आखिरी बात मैं बताकर अपनी बात को खत्म करता हूं, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने इस्लाम पर अमल करने से हमें इज्जत दी है। अगर हम इस्लाम को छोड़कर वइन इब्तग़ीना मिन गैरिही अज़ल्लनल्लाह, अगर इस्लाम को छोड़कर किसी और रास्ते से हम इज्जत हासिल करने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताला हमें दलील कर देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और ये बाहर से आई हुई चीज से इज्तिनाब करने की और हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।